देखो देखो गाड़ी भाई देखो ना ए हाय कहब समस्त गेंदा यारे कम हेलो हाय समस्त को आज गुलुआर आउ वर्षार एंगेजमेंट रे समस्ते उपस्थित अच्छा एंड मु भी आसी समस्ते टिके शुभेच्छा वार्ता जड़े दिंतु देखो देखो ए टुकुना कुआ गला बे न आसु अरे टुकुना कुआ गला ए देखो देखो बे यारे देखो बे अरे यारे ए आदि कथा नहीं किए अच्छे मु जानी एतिक व्यूअर्स वर्तमान सुधा 20 जन अछन बा एटी आसी गले रानी पंडा जुआड गले लाइव समस्त को नमस्कार मु आसी गली 292 जन लोक देखु इते लाइव बाबर बत बड़ छुट्टी के अमुति के सब लाइव और बाथरूम में बसी लाइव इते लाइव रानी पंडा जोटी क्राउड सेठी अरे कालिया सुना आसी जी कुआ जाय से आउ आउ रानी रानी अपा संग संग लाइव गला माने 10-20 टका संग संग रिकॉर्डिंग ऑन करी रख कोन कहि देबे हठात तमे सेदिन लाइव कले चारटा बड़ बड़ चैनल रे संस्था बंद करी तमे लाइव आके रिकॉर्डिंग मारि वो लास्ट को डिलीट कर देछि देखो हां कल आसन कहा बे कहा आंटी आसन तो कहो बोनु बे बाघर पाई योजना प्रस्तुति बहुत दिन हैला परे आज ताकर पिन्हा बिन्ही हे गेल या परे बाघर और बाकी अछि और बाकी अछि जी मंगन काली तोर बोलो अरे मो बाहर अछि बा काम रे नै जी 15 गला बापा कोन करियो काम तो बढ़िया लागो आछि भाई पार्सल सिस्टम अछि तो मुझे खीरी नै थांती खाली एमती धरिला ए धर आसु जिती आगे आगे अपुर देखो 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 फोटो ले लो कांगो साड़ी ये रोजी अछि मुझे देखि असली काली सकाळे पळे आइतबो जो डेंजर जोन रे रोजी को हेलमेट को भरछ थोई दूर से पड़े ए पाडी हटो जा संधा केतळ आछिबो आइलाणी ना आसीबो अच्छी अच्छी बाहर अछि आ डाकुन देखो डाक मुके पिटे आइबा हैं ताको डाकु ना निहार काई पाडू काई फोन करना फोन कर छुट्टी मो फोन रे देबा कथा होछ रूम अरे तो बो को डाकुनु तो बो बापा आसीबे बा डाकी देले ए बो बापा डाकिलु बापा कहले ही फोटो रहने तू उठै दिया एटे की कहां को वर्षा वर्षा रो दे पळेला हे हे अरे वो लाइव रे अछि हला चलिबो इंस्टा रे अछि लाइव रे हला अरे हाय कहि के धरि दो छ हाय हाय कहि देले इटी सकाळ सकाळ लाइव चलची रेडी हां ए ठीक ठीक एटा आप दरकार 400 देखो 400 व्यूअर्स आसिले बर्तमान अरे काले फटो कोड हला कि जानी आइलाणी ना आसिनी ये आइला बा ये आइला ता ना यो नहीं नमस्कार
କାଇଁ ଷଣ୍ଢ କୁଆ ଗଲା ଗାଈ ତାକୁ ପାଇଲା ଷଣ୍ଢ କାଇଁ ଗାଈ ଆଇଲେ ଷଣ୍ଢ କାଇଁ ଆରେ ଗାଈ ଜଲ୍ଦି ଆସ ସେଇଠି ସିଧା ସିଧା ମୋ ପୁଅ ଚାଲେ ପାର୍ସଲ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି ଜଣେ ପାର୍ସଲ ନେଇ ପଳଉଥିଲେ ମୁଁ ଧରି ଆଣିବାକୁ ଜାଣିଲି କ୍ଷୀରି ପିଲା କ୍ଷୀରି ଧରି ପଳଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୋର ହେଇଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଭଲ ଭଲ କାଜୁ ଅଛି ଗୋଟେ କଂସାରେ କଂସେ କ୍ଷୀରି ରଖିଥିଲି କିଏ ଖାଇଦେଇଛି ଷଣ୍ଢ କୁଆଡେ ଗଲା ତାକୁ ଡାକୁ ନବେ ଟାଣିକି ଫୁଙ୍କିକି ଅଛି ସେ ଥଣ୍ଡା ସାର୍ଟ ହଳଦିଆ ଆଖି ନାଳ ଦୁନିଆ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁହଁ ମୁହଁଟା ଖୋଲ ଟିକେ ମଦ ପିଇକି ଆଇଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ମୁହଁ ଦୁଷି ଆଖି ମଦ ପିଇକି ଆଇଛି ବୋଧେ ଶୁଙ୍ଗେ ବହେ ଟାଣିକି ଆଇଛି କାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା କୋଉଠି ମୋ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ିକି ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ତ ହଲୁଛି କଣ ଇଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଲାଇଭରେ ଅଛି ଦେଖେ ନମସ୍କାର ଆଜି ଗୁଲାର ଆଜି ଆମ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିର ମୋର ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମାନେ ଲଭ୍ରେ ରାଜନୀତିର ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ରାନୀ ପଣ୍ଡା କ୍ରିଏସନ୍ ନାଇଁ ମୋର ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ଯେହେତୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇଏ ଟିକେ ହାଲକା ମାରିଦେଇଛି ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ଓକେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଜି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ହବ ଏଠି ମେନ୍ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣ ମୁଁ ମେନ୍ ନୁହଁ ମୁଁ ଓମେନ୍ ଓମେନ୍ ଆଚ୍ଛା ରାଇଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଅଛି ସୁନିଲ ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ସିଷ୍ଟମଟା ହବ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ